वालेकुम सलाम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं लता भाई की बात करूं, बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट होता है जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए इतने ज़्यादा लोगों को तैयार करना. सो मैं हमेशा ऑन स्क्रीन आके जिन्होंने भी मेरा मेकअप किया होता है तो मैं कहती हूँ थैंक यू फॉर मेकिंग अस ब्यूटीफुल. वैसे तो हम नेचुरली भी बड़े ग्लो करते हैं बट स्टिल मेकअप जो है वो आपके फीचर्स को इन्हांस करता है. तो मेकअप की फील्ड भी एक पूरी आर्ट है और उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस की जो आपने बात की, तो आजकल अगर हम सोशल मीडिया में देखें, देखिए सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिपेंड करता है कि एक ऑर्डिनरी बंदा, एक ऑर्डिनरी पर्सन उसको किस तरह से यूज़ करता है. पहले इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, पहले वही आगे बढ़ता था जो मेहनत करता था, ऑडिशंस देता था और अपनी पोर्टफोलियो बनाता था, अपने शो रील्स बनाता था. मॉडलिंग में अगर किसी को जाना है तो अपना पोर्टफोलियो बनाएगा, एक्टिंग में किसी को जाना है तो वो एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और प्रॉपर उसकी एजुकेशन लेगा. लेकिन अब एक आम बंदे के लिए भी आसान हो गया एक स्टार बनना, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना या अपने टैलेंट को ग्लोबल वर्ल्ड में दिखाना. तो एक तरह से ये ठीक भी है कि आपको मौका मिल गया, बट अब आप उस मौके को किस तरह से यूटिलाइज़ करोगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी मैं कुछ अरसे से एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि जैसे अगर हम अगेन लेट्स कम टू टिकटॉक, अगर हम उसमें देखें तो एक चीज़ चैलेंजेस, आपने वर्ड यूज़ किया, तो हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे को चैलेंज दे रहा होता है. उस चैलेंज में इतना अनएथिकल बातें होती हैं, गालियां एक दूसरे को दे रहे होते हैं. चैलेंज क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं और कहाँ से बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता. अच्छा, कोई लड़का है तो उसकी मिसेस उसके साथ है, कोई लड़की है तो उसका हस्बैंड उसके साथ है, या कपल्स बने हुए हैं. exactly. तो वो आपस में बिकॉज दे आर एक्टिंग, तो हर किसी को एक कपल की जरूरत है, एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की. बट हाउ यू कैन स्लीप इन द बाथरूम आफ्टर लूजिंग द चैलेंज. अगर आपने चैलेंज लूज किया एंड आपने नोट किया होगा कि वो कहते हैं टैप 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 टैप, मुझे रोजेस दो, मुझे पैसे दो. तो जितने भी लोग हैं इंटरनेशनली, मैं उनसे कहती हूँ कि ये आपका हार्ड अर्न मनी है, आप इतनी मुश्किल से ये पैसा बनाते हैं. फिर हमारे सोशल मीडिया में ये कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो कम अरसे में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं. आप अपनी मेहनत की कमाई उनके टैप पे उनको दे देते हैं. तो वही पैसा अगर आप कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर दें तो वो भी अच्छी बात है. तो मुझे इतनी हैरानी होती है, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, फेस पे ब्लैक कलर लग रहा है, बालों में बहुत सारा ऑयल लगा रहे हैं, किचन में जाके काम कर रहे हैं, मतलब अजीब और गरीब चैलेंजेस होते हैं. जो सबसे बुरा चैलेंज है वो यही है कि जी बाथरूम में जाके लेट जाओ. सो खुदारा इस तरह ना करें, यूटिलाइज योर स्किल्स इन अ प्रॉपर वे. तो लाजमी बात है फिर उसकी वीडियो भी बनाओ और दिखाओ कि आप बाथरूम में लेटे हुए हो. बिल्कुल. ओह माय गॉड. और एक मेंटल हेल्थ की मैं आपको एक बात करूं, क्योंकि आई एम डूइंग माय पीएचडी इन साइकोलॉजी. ये चीज़ आपको मेंटली इतना इफेक्ट कर रहा है लड़के लड़कियों को कि अगर वो हार जाते हैं तो आप सोचें कि उनके मेंटल हेल्थ को ये कितना इफेक्ट कर रहा है. कि वो अच्छा, आप उनको ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ. एंड पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल इसी पॉइंट से तो वो पर्सनल हो जाते हैं. देखिए आपकी प्राइवेसी भी तो खत्म हो रही है ना. आप अपने घर की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे रहे हो. आप हर चीज़ करो विथ लिमिटेशंस करो. आप इतनी देखिए, हमेशा कोई कहता था, जैसे मैं एक बात करती हूँ कि हम वही दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं. जैसे एक सेलिब्रिटी की लाइफ है, ठीक है, लोग उनकी बिल्कुल घरों में घुस चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी प्राइवेसी इस तरह से मेंटेन करते हो कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना दुनिया को दिखा रहे हो. अगर आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी. तो ये भी एक बड़ा क्रूशियल थिंग है कि आपकी घर की प्राइवेट लाइफ क्यों बाहर आ रही है. देखिए आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अभी मैं लास्ट वीक एक एग्जीबिशन में थी, हमारी एक बड़ी अच्छी सी साइमा है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उनको इनवाइट करें, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी. तो शी ऑलवेज प्रमोट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स. घरों से ख़वातीन बैठ के खाना बना रही हैं, घरों से ख़वातीन बैठ के ज्वेलरी बना रही हैं, घरों में ख़वातीन बैठ के फ्लावर्स मेकिंग कर रही हैं, पेंटिंग्स कर रही हैं. मर्द हजरात हैं वो घरों से बैठ के बहुत सारे अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और इसी सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो वो भी तो बेनिफिट उठा रहे हैं ना. तो व्हाई वी कांट यूज सोशल मीडिया इन अ पॉजिटिव वे. प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंस्टेंट फेम है,
ہر کوئی چاہتا ہے میں یوں چٹکی پہ فیمس ہو جاؤں. بس یہی چیز چل رہی ہے. دیکھیں فیم تو آپ کو مل جائے گا بٹ ہر کوئی اس فیم کو سائرہ ہینڈل نہیں کر سکتا. آپ نے سوسائٹل کیسز دیکھیں, ریشو انٹرنیشنلی, آپ بالی ووڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے سٹارز جتنے بھی ہیں, آپ لالی ووڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہالی ووڈ اٹھا کے دیکھ لیں, جب فیم بہت زیادہ آ جاتا ہے, اگر آپ نے اس کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا, یو ول ہیو سوسائٹل تھاٹس. دیکھیں ایجوکیشن بہت میٹر کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے بزنس مین بن گئے لیکن ہم نے تو BBA نہیں کیا, ہم تو یونیورسٹی نہیں گئے, لیکن وہ جو ایجوکیشن اور آپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے آپ کے پروفیشنل لائف پہ. اگر آپ کی فار ایگزامپل اگر میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں لیکن میری تربیت ہی بہت ہی بری ہوئی ہے تو میں کسی ریشو میں بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دوں گی, کبھی بھی نہیں. دیکھیے اسکول آر میڈ ٹو گیو یو ایجوکیشن. آپ کے بچے کو وہ تعلیم دے سکتے ہیں, تھوڑا بہت مینر سکھا سکتے ہیں, تھوڑا بہت ایڈیکیٹ سکھا سکتے ہیں, تھوڑا بہت ایتھکس اور ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. لیکن جو گھر والا اصل چیز وہ جو ہماری مسنگ ہو رہی ہے. یس, اگر ماں اپنے بچے کو نہیں سکھائے گی نا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, چوری نہیں کرنا ہے, بڑوں کی عزت کرنی ہے, اس طرح کی چیزیں, یا مس بہیو نہیں کرنا, کلاس میں اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے, اپنے کولیگس کو رسپیکٹ دینی ہے, اپنے کلاس میں سکھانی ہے کہ اپنے لنچ باکس میں سے کسی کو کھلا دیا کرو اگر بھوک لگتی ہے تو جب وہ چیز مسنگ ہوگی تبھی آپ کا بچہ جو ہے نا ایک برا پروڈکٹ بنے گا. میڈیا کے چیلنجز کی اگر ہم بات کریں, جیسے when you started تو I know کہ تمہیں کتنے چیلنجز ابھی تک بھی کر رہی ہوں, ابھی تک فیس ہو رہے ہیں, ابھی تک کر رہی ہوں. What I don't understand as a media person کہ why ہم کیوں ایک دوسرے کو ایک پیسفل ایمبینس نہیں دے سکتے. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. ایک نیا ٹیلنٹ ہے, we should appreciate that new talent. We should give that person space. ایک دفعہ تم نے کہا تھا نا کہ اپنی کرسی چھوڑنا آسان بات نہیں ہے, لیکن یہ وہی چھوڑیں گے تبھی تو آگے بڑھیں گے. جب میں موو کر رہی تھی UAE تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ جب تم دوبارہ آؤ گی تو شاید میڈیا انڈسٹری کبھی تمہیں ویلکم نہ کرے. بالکل بھی ویلکم نہ کرے, کیونکہ جو چلا جاتا ہے ایک دفعہ آپ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہو تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بٹ I have a firm belief کہ جتنے بھی ہمارے بڑے اسٹارز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ کتنا عرصہ بیمار ہو جاتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ انڈسٹری ان کو بالکل بھول جاتی ہے. کبھی نہ کبھی ان کو اسکرین ٹائم دیتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں, ان کے ایشوز کو پوچھتے ہیں. تو آپ نے اپنی جگہ ایسے بنانی ہے کہ جب آپ 10 سال بعد بھی واپس آئیں تو اگر آپ کے وہی ٹیم ہے یا ٹیم چینج بھی ہو گئی ہے, چینل تو چینج نہیں ہوگا نا, چینل اگر وہی ہے وہ ضرور آپ کو یاد کریں گے. میں ابھی آئی تھنک 3 مہینے بعد آن اسکرین ہوں. So I really want to say thank you for teaching me. چھوٹی سی چیز میں اپنے والد صاحب کی کہوں گی, he is no more with us. May Allah bless his soul, rest in peace. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک دفعہ میں ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی تھی, ایک NGO میں, تو میری ایک MM تھی, مارکیٹنگ مینیجر, تو انہوں نے میرے کلائنٹ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹس کر دیے, ٹھیک ہے, تو میرے اور میرے کلائنٹ کی ٹرمز خراب ہو گئے. اس طرح ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کا مینیجر ہوتا ہے اس کو آپ کی ہر بات پتہ ہوتی ہے, اور وہ کب آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے پتہ نہیں چلتا, کیونکہ اس کے پاس آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کی ساری چیزوں کو لائن اپ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو what happened, she made a direct contact with my client. اس سے کیا ہوا کہ میرے کلائنٹ کو وہ اچھے لگنے لگ گئے. بٹ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ خدیل عزت سے اس جگہ کو خود سے چھوڑ دو, بیکاز یو نو اٹس تمہارا اتنا ہی ٹائم اس آرگنائزیشن میں لکھا ہوا ہے, دیٹس اٹ. تو آئی ایکسیپٹڈ دیٹ تھنگ. ڈو وی ہیو سم, یا تو اسی طرح سے یو ہیو ٹو کنٹینیو اینڈ یو ہیو ٹو فیس دا چیلنجز, بٹ یو شوڈ ورک ہارڈ, یو شوڈ فیس دا چیلنجز. آپ اپنی انفیریئر کمپلیکسز کو تھوڑا سا ڈیل کرنے کی کوشش کریں. ایک ایکسیپٹنس رکھیں کہ اگر کوئی نیا ٹیلنٹ آیا ہے تو اس کو ویلکم کریں اور اس کو آگے بڑھنے دیں, نہ کہ اس کے لیے اتنے ہرڈلز کریٹ کریں کہ وہ کہے کہ میں کیوں آیا میڈیا. میں اگین اپنے والد صاحب کی ایک بات کہوں گی, کیونکہ میں ان سے بہت اٹیچ تھی. بالکل, وہ ویسے تو ہی واز اے سول انجینئر, لیکن وہی میرے پروڈیوسر تھے, وہی میرے ڈائریکٹر تھے, وہی میرے رائٹر تھے. وہ مجھے سارے کویشچنز لکھ کے دیتے تھے مارننگ شوز کے لیے. تو وہ مجھے ایک چیز سمجھاتے تھے کہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیٹی اسکرین پہ آ رہی ہے, وہ مطمئن ہے, خوش ہے اپنے کام سے. وہ کہتے تھے تمہیں ضرورت نہیں ہے اتنا پاگل ہونے کی, تم اپنا مینٹل ہیلتھ دیکھو,
लाइक हम पीछे पड़े हुए होते हैं ना कि मेरे लाइक्स कितने, मेरे फॉलोअर्स कितने, मेरे पेज पे कितने लोग हैं, किसने कमेंट किया, क्या कमेंट नहीं किया. लेकिन जब आपका काम बढ़ता है ना एज अ आर्टिस्ट, फिर आपके पास इतना वक्त नहीं होता उन चीज़ों को देखने के लिए. आपका कोई मॉडरेटर ही होता है सोशल मीडिया पे जो आपकी चीज़ें देख रहे होते हैं. तो मैं कभी भी सोशल मीडिया के कमेंट्स जाके नहीं देखती, क्योंकि वो इतने कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि वो आपके दिमाग पे बहुत इफेक्ट करते हैं. तो बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं वो भी कभी भी कमेंट्स को जाके नहीं देखते. जब बहुत ज़्यादा कोई सिवियर ऐसी किसी ने बुरी बात कह दी है तो वो अवेयरनेस के लिए एक लाइन में वो बात ख़त्म कर देते हैं. तो आई बिलीव फेम अपनी जगह, लेकिन आप अपने आप को इतना मेंटली डिस्टर्ब ना करें कि मैंने इतना फेमस होना है कि मैं घर से निकलूं तो 10 लोग ऑटोग्राफ लें, मैं बाहर जाऊं तो 10 लोग मेरे साथ सेल्फीज लें. लेकिन दिस इज़ नॉट द सक्सेस. द सक्सेस इज़ दिस. इससे ज़्यादा सक्सेस क्या है कि आप स्क्रीन पे आ रहे हो, दैट्स इट. देखिए ब्रांडिंग करें क्योंकि दौर है, मार्केटिंग का दौर है, दौर के साथ चलना चाहिए. मैं अभी भी मेकअप रूम में एक बात कर रही थी कि हमें अपना काम दुनिया को दिखाना पड़ता है. आज का दौर ऐसा है, आप करें, आपको किसने रोका है? सोशल मीडिया है, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाए, अपना पेज बनाए, अपना ग्रुप बनाए, बट लिमिटेशन, पॉजिटिवली उसको यूज़ करें. आप हज़ारों लोग हैं जो सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने अपने घर बना दिए, उन्होंने गाड़ियाँ ले ली, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ पॉजिटिव वे. और वो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. आप यूट्यूबर्स को देखें, जब वो एक दफ़ा उनके 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद उनको व्यूज़ ऑलरेडी मिलने लग जाते हैं, क्योंकि दे आर मेकिंग गुड कंटेंट. अगर अच्छा कंटेंट नहीं बनाएंगे आपके चैनल को कोई नहीं देखेगा. सो यूज़ द प्लेटफॉर्म, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो. नो वन कैन स्टॉप यू यू नो टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाते जाते, मैं चाहूँगी कि कभी मैं ना भी हूँ यहाँ पे तो आप टिकटॉकर्स को भी बुलाएं, यूट्यूबर्स को भी बुलाएं है ना. आप उनके साथ कोई डिबेट करें कि उनकी राय क्या है. ये तो हमारी राय है ना, गुड आइडिया. उनकी राय क्या है कि व्हाट दे से अबाउट देयर वर्क. तो इससे हमें भी पता चलेगा कि वेयर वी आर लैकिंग और उन्हें भी पता चलेगा वेयर दे आर लैकिंग. सो थैंक यू सो मच अगेन.